وتيمنا باسم هذا المجلس أحباب المصطفى إن شاء الله نكون جميعا يوم القيامة مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah Ahbabul Mustafa, beliau memberikan penghormatan yang pertama-tama wabil khusus ila sahib hadzal majlis, musyrif hadzal majlis, habaib al-afadil seluruhnya, seluruh umat muslim yang hadir di sini dengan nama Ahbab al-Mustafa, dan beliau berdoa mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita akan begini duduk bersama-sama di bawah kibaran panji Rasul al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang datang ketemu Nabi dan curhat, ya Rasul, Anda sudah mencapai derajat dan level yang tinggi, Anda sudah dijanjikan surga, tapi apalah dayaku? Bagaimana caranya aku bisa menyusulmu? Bagaimana caranya aku bisa menjemputmu? Sedangkan amalku masih kecil, amalku masih belum ada apa-apanya dibanding kau ya Rasulullah. Bagaimana caranya aku bisa bersama engkau sementara aku sangat mencintaimu ya Rasulullah? Aku ingin bersamamu di surga nanti ya Rasulullah. Itu kurang lebih ungkapan dari seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, dan Nabi menjawab Alaihissalam, al-mar'u ma'aman ahabba. Kelak seseorang nanti di yaumil akhir ia akan bersanding dengan siapa yang ia cintai. Dan mudah-mudahan dengan sabda Nabi ini, dengan kecintaan kepada habaib, cintaan kita kepada Rasul, kita akan bersama-sama Rasulullah di surga insyaallah. Amin ya Allah. حقيقة كنا نريد أن نتحدث في أمر، لكن وبما أننا في حضرة مجلس مبارك اسمه أحباب المصطفى نتحدث عن بعض من فضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وما واجبنا تجاه هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما هو الواجب علينا بتفنيد محبتنا له وصدق المحبة له صلى الله عليه وسلم. أولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله بلا منازع، وأشرف خلق الله بلا منازع. لم يصل إلى فضله رسول ولا ملك مقرب. خلق الله الدنيا كلها لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تاب على آدم علمه كلمة التوبة بلفظ محمد، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال ابن كثير وغيره كلمات انظر ماذا قال سيدنا محمد. قال سيدنا آدم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال عندما جاء آدم عليه السلام ووقف على باب الجنة حتى يستغفر ويتوب، ووجد على باب الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب أنت الله لا إله غيرك، فمن محمد؟ صلوا على النبي. قال محمد من ذريتك أختم به الأنبياء لأجله خلقت الدنيا. قال آدم عليه السلام فبمحبتك لمحمد اغفر لي يا رب. فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات توسله بمحمد صلى الله عليه وسلم. إلى من ينكر التوسل بسيدنا رسول الله وآل رسول الله؟ الكلمات التي تلقاها توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم فضله الله على الأنبياء كلهم. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui keutamaan ini, lantas hak bagi kita apa yang harus kita lakukan?
apa kewajiban kita dalam rangka menyandarkan cinta kita, kata beliau, kepada Nabi Muhammad SAW. Apa hak kita kepada sang Nabi? Pertama, beliau menjelaskan al-awwal bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini adalah seafdal makhluk yang ada di dunia ini tanpa tandingan. Tidak ada yang menyaingi kemuliaan, keutamaan, keistimewaan sang baginda. Bahkan di antara para rasul-rasul dan anbiya yang ada pun tak ada satupun yang levelnya berada menyamai levelnya Nabi Muhammad SAW. Dunia dan seisinya ini, kata beliau, diciptakan karena Muhammad SAW. Dari mana kita bisa mengkonfirmasi ini? Dalam surat, kita tahu ayat yang Allah Adam wa Rabbihi ila akhir ayat fataba alaih. Bagaimana kemudian Allah taba alaih Adam, Allah menerima taubat Adam ketika Adam maksiat waktu itu. Kemudian ia menghadap ke pintu surga. Kisah ini secara panjang lebar dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Adam pada saat ingin bertaubat dari dosanya, berdiri di pintu surga. Dan Adam kaget bukan main begitu melihat ternyata di atas pintu surga di sana tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Adam kepo, bertanya, Ya Allah, Antallah, na'am. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Iya, Paman Muhammad. Ya terus Muhammad ini siapa? Itu pertanyaan Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab Allah Subhanahu wa taala, Muhammad min dzurriyyati. Muhammad itu ada, itu dari keturunanmu, anak-anak cucumu juga, dari sulbimu ya Adam. Min ajlihi khalaqtud dunya wa ma fiha. Karena Muhammad inilah aku ciptakan dunia dan seisinya. Kalau begitu ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku memohon ampun kepadamu, ya Allah, dengan berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya Adam alaihi salam. Adam bertaubat kepada Allah, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عليه وسلم من فضله ما قرن الله اسم نبي باسمه. هل سمعتم قول حتى في البلاد السابقة أن يقال لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا إله إلا الله آدم نبي الله، لا إله إلا الله موسى كريم الله، فقط الذي اكتئب لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك قال عن هذا الشرع سيدنا حسان بن ثابت وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد فذو العرش محمود وهذا محمد. وضم الإله لم يضم اسم النبي في التوحيد وشهادة التوحيد إلا اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا كرام ربنا لما تحدث عن التفضيل ما ذكر محمد في التفضيل لأنه أشرف وأعظم من أن يذكر في التفضيل على الأنبياء. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. من الذي رفع الدرجات على الأنبياء؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله قال ما أعطي نبي شيء إلا وأعطي محمد صلى الله عليه وسلم بأفضل منه. فضلنا بعضهم على بعض
العلماء في زمن الشافعي قالوا يا شافعي ماذا تقول؟ كيف تقول ذلك؟ قال ماذا أقول؟ قالوا يا شافعي لقد شق الله البحر لموسى لم تحصل لسيدنا محمد. صحيح؟ ترجم. Ya, kadang-kadang di pesantren-pesantren kalau saya sama beliau itu ada yang khusyuk banget gitu ya. Di pojok terutama itu. Ada yang kalau sholat subuh gak bangun-bangun saking khusyuknya sujud. لا ليس خشوع هذا tidur. Oke, Nabi Muhammad SAW di antara seluruh para nabi, coba ada nggak nama nabi yang langsung disejajarkan, ditempelkan, disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu Musa alaihi salam dijuluki Kalimullah, nabi yang bisa bercakap-cakap, berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada la ilaha illallah Musa Kalimullah? Kita tahu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dijuluki Khalilullah. Lantas apakah disebut la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah? Tidak. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hanya Nabi kita dari sekian banyak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ya, karena itu dalam salah satu syair yang tadi beliau bacakan, yang maksud daripada syair tersebut adalah sungguh betapa mulianya nama Muhammad itu ketika ia tersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu selalu kita dengarkan saat azan 5 waktu dikumandangkan, dan tak ada nama yang seindah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu ayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Rasul memiliki kemuliaan ada banget daripada yang lainnya. Akan tetapi minhum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara para rasul-rasul tersebut itu ada yang diberikan kemuliaan kallamullah, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rafa'a ba'dhum darajat, dan ada beberapa di antara rasul-rasul yang juga Allah angkat derajatnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan satu hal yang harus kita ketahui bahwa ini yang mengutarakan ini adalah Imam Syafi'i, imam kita, imam madhab kita, yang kita sholat, yang kita beribadah dengan madhab qaul beliau. Imam Syafi'i bercerita kepada murid-muridnya begini, kalian tahu ada para rasul, ada para anbiya, dan semuanya memiliki mukjizat masing-masing. Dan semua mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi-nabi itu juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah memberikan yang lebih baik mukjizat daripada para anbiya-anbiya yang lainnya. Para murid-murid mulai larang diri kira-kira, masa iya? Boleh mana tuh? Kalau bahasa Sunda ya, maknya gitu, bener. Nabi Muhammad punya mukjizat kayak Nabi lain? Iya, Imam Syafi'i. Daripada murid bertanya lagi, oke sekarang begini, murid Imam Syafi'i cerdas-cerdas. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabiullah Musa, syaqqal bahr, bisa membelah lautan. Lah terus Nabi kita Nabi Muhammad ngebelah apa? Kata Imam Syafi'i, qal laqad syaqqa Allahul qamara li Muhammad. البحر في الأرض بشق. ممكن الآن وأنتم تعرفون حسب حتى القوانين العلمية الآن تصنع طرق وكباري ويصنع أنفاق تحت الماء. هذا ليس عجيب عند الإمام الشافعي. قالوا لقد شق الله البحر لموسى، قال لقد شق الله القمر لمحمد. اعطينا آية يا محمد. فأشار صلى الله عليه الصلاة والسلام إلى القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وكانت ناسا الأمريكية لما صعدوا إلى الفضاء قالوا وجدوا، شوف الجديد، أن القمر كان مقسوم نصفين. البحر
الذي شقه الله لموسى البحر الأحمر لم يرى الشق، لكن القمر منذ أن انشق لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى الآن آثار الشق. قالوا له يا شافعي لقد فجر الماء بعصا موسى، قال لقد نبع الماء من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا شافعي لقد أحيا الله الموت لعيسى. واحد ميت يصمت معجزة. طيب ما هي المعجزة الأكثر من إحياء الموت عند محمد؟ صلوا على محمد. قال لقد حن جذع النخل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. مين أكثر غرابة؟ ميت يستيقظ أم خشبة تتحدث وتبكي؟ لما أبعدت عن جسده صلى الله عليه وسلم قالوا له يا شافعي كل ما يدعو له بفضيلة ومعجزة يجد الأفضل عند رسوله الله صلى الله عليه وسلم. لقد سخر الله الريح لسليمان. الريح كانت تمشي بسيدنا سليمان من القدس إلى اليمن مسافة شهر، تحتاج في السير 4 شهور، لكن تمشي بشهر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني اختصرت المسافة 4 شهور شهرين. معجزة. قال لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج لمحمد. البساط الريح اللي كان مع سليمان شهرين، لكن من مكة إلى المسجد الأقصى وفراش رسول الله لم يبرد. فهذه معجزة وكرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. Apa kata Imam Syafi'i begitu ditanya, kalau Nabi Musa bisa membelah lautan, lantas Nabi Muhammad SAW bisa membelah apa? Imam Syafi'i yang alim, yang sangat cerdas pun menjawab, Nabi Muhammad SAW bukan lagi membelah, tapi Allah belahkan untuknya rembulan. Rembulan yang ada di langit itu pernah terbelah karena mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Saat ingin menunjukkan keutamaan mujizat Nabi kepada orang yang tak beriman kepadanya, hingga ia pun beriman. Masya Allah. Dan menurut riset terkini yang beliau ketahui, ternyata penelitian NASA dari Amerika itu pernah mengkonfirmasi bahwa setelah para astronot maksud saya melakukan perjalanan ke antariksa, salah satu yang dijadikan target adalah bulan, itu pernah ada yang mengatakan bahwa ketika melihat struktur bulan itu seolah-olah bulan itu pernah terbelah menjadi 2, dan itu terkonfirmasi wan syaqqal qamar, dan terbelahlah bulan. Masya Allah. Kita tahu tadi beliau menjelaskan, kita kan sekarang mungkin merasa terperanah ketika menyaksikan ada terowongan bisa membelah lautan, terowongan kereta cepat semuanya. Bagi Imam Syafi'i itu biasa. Toh Nabiullah Musa alaihissalam pernah kok membelah lautan sehingga bisa lolos dari sergapan Firaun. Tapi Allah Subhanahu wa taala membelahkan untuknya bulan yang ada di langit sana, didekatkan. Dan Masya Allah. Dan itu mujizatnya siapa yang lebih afdal? Mujizat Nabiullah Muhammad atau Musa? Itu pertanyaan Imam Syafi'i. Ditanya balik, muridnya diam. Tapi ternyata mereka nggak murid-murid Imam Syafi'i pengen bertanya lagi lebih dalam. Kemudian ditanya lagi, oke sekarang mujizat lain Nabi Musa, yang mana? Fujira, Nabi Musa alaihissalam pernah memancarkan air di asal dengan tongkatnya. Fajal itu tata asyrafaina, kemudian memancar 12 mata air ya, dengan pukulan tongkat Nabiullah Musa alaihissalam. Oke. Lantas jika Nabi Musa bisa mengeluarkan air dari batu yang dipukul dengan tongkatnya, Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air enggak?
Dijawab oleh Imam Syafi'i, ya, Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan air dari jemarinya, langsung. Masya Allah. Mana yang lebih afdal? Dari jemarinya langsung, karena itu melekat dengan jasadnya. Kemudian, tapi ya akhirnya nyerah. Nabi yang lain deh, kita tes Imam Syafi'i. Sekarang kan Nabi Isa kita tahu bisa menghidupkan orang yang mati, ahyal maut. Lantas apa mukjizat yang sebanding dengan itu? Menghidupkan yang mati. Kalau Nabi Muhammad SAW itu punya yang lebih afdal darinya, yaitu kisah ketika akar pohon kurma, pohon yang tak berakal, mendekat, berjalan, membungkuk, rukuk, berbicara dengan Nabi dan nangis, dia ingin dijauhkan, ditinggal dari jasad Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi kemudian diamkan pohon kurma itu, yang kalau tidak didiamkan mungkin sampai hari kiamat akan terus menangis dan rindu ingin selalu berada di dekat Rasulullah SAW. Pohon kurma membungkuk mendekat Nabi SAW. Enggak kalah ternyata mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terus Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dalam Al-Quran kita sudah tahu melakukan perjalanan min Yaman ila Makkah, min Al-Quds ila Yaman, dari Al-Quds ke Yaman. Ditempuh perjalanan normalnya itu 2-4 bulan. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabiullah Sulaiman bisa memangkas perjalanan tersebut dengan angin, ya, bukan awan kinton ya, itu kan Dragon Ball. Bisa menempuh dengan angin dalam waktu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, PP 2 bulan. Yang harusnya berapa bulan? 4 bulan. Sekali belum PP 8 bulan mungkin. Ini sekali pulang dan pergi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman bisa menjadi 2 bulan saja. Tapi Imam Syafi'i kemudian menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisrakan, memperjalankan pada malam hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, kampung halaman beliau, dalam waktu sekejap dengan kendaraan buraq yang kecepatannya itu secepat kilat. Dari namanya buraq itu berarti kecepatan kilat. Mana yang lebih agung, mana yang lebih istimewa? Nabi Sulaiman dengan anginnya atau Nabi Muhammad saat Isra dengan buraqnya? Disitulah para murid-murid kemudian mengakui kehebatan Imam Syafi'i dan menyebutkan bahwa tak ada mukjizat terbaik yang diberikan kepada Nabi lain kecuali pasti Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan versi yang lebih baik.